तो हेलो जोहार गे सानाम गाते को आपे जतो सागुन दाराम मेना नुई आपे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स रे निया चैनल रे जतो किछु सानताली ते ᱧᱟᱢᱚᱜ मैथ जीके जीआई तो तिहिnya चे ना क्लास कान तबना तिहि मैथ क्लास कान तबना अनुपात समानुपात चेतान रे एकदम पूरा बेसिक होना चाहिए आपे तो बिना स्किप करते पूरा वीडियो मस्त ᱧᱮᱞ तबन पे प्रथम क्वेश्चन चे मेना a:b समान 3:4 b:c समान 5:7 এবং c:d समान 8:9 হলে a:d কত नोडे ᱧᱮᱞ तबन पे ए मा 3 मेना b 4 नोडे हो 4 आबार b नोडे ᱧᱮᱞ तबन पे आबार b 5 नोडे b ᱧᱮल तबन पे 4 मेना ऑलरेडी आबार नोडे मेना तबन 5 और नोडे हो सेम c ᱧᱮल तबन पे 7 मेना नोडे c ᱧᱮल तबन पे 8 मेना तो संख्या मा जुदा जुदा गया से बांग तो ना संख्या एक ही करा हुई तबना तो निया को क्षेत्र बुझे बन चिकाया नोआ जेमन b जेमन 4 मेना नोडे b 5 मेना तो ना b 4 खाए 4 के बन गया 5 खाए 5 के एकदम फिक्स मिटे संख्या बन गया तो निया को क्षेत्र चे बन चिकाया वो जे तो अब चाकरी परीक्षा लगी बन खटा ना तो सो जत्तो खना प्रथम अब जे टाइम बन कमा ताहले शॉर्टकट नियम ले ना a:2 যেমন না ab a:b b:c c:d তাহলে abcd মানে a:b c:d a:b তে না দেব না নিয়ে দেবেন पे 3:4 তাহলে গুণ আর কালকে 3:4 তারপর নন্তনা জায়গা তো বাতিল গুণ দো হোকা নয়া সাইড না যেটা জায়গা में ना এই জায়গাতে একদম বাতিল গুণ হোকা তারপর যেমন b:c তেমন দেব না 5:7 b:c নয়া দেব না b:c না দেব না 5:7 तो b না জায়গা কি 5 बनोला b ना जगह के b ना मान बनोला नोडे इष्टु चिन्ह बने ना चेतान दो फाका चला चुना की तारपर c तीन में ना तो ना 7 में ना तो तब नोटा रे ᱧᱮᱞ तोन पे तब नोटा लाइन फाका चला चुना की c तीन में ना तो ना 8:9 तो c या जगह के c या मान बनोला 8:2 तब d में ना तो ना 9 तब निये बार बुझे बुझते हैं तो निये बार बुझे बुझते हैं नो ᱧᱮᱞ तोन पे निये को जगह तो फाका चलाव कान तो ना तो निये को जगह तो कवर ही तो ना से बांग तो ना कवर चिका तो बन कवर ओना साइड रे जेटा संख्या मेना ओना संख्या ते ओना संख्या बन कवर आबो बुझे को तापे जेमन नोआ साइड रे चे होबो ना माने नोआ साइड एटा 4 मेना एकदम नेंका गे चला किंतु को चेतान लातार तो बांग चला 4 जेमन मेना और साइड रे गे 4 बैसा तिने टिल फाका तो नोआ साइड रे तिने बैसा तो 5 बैसा तो नोआ साइड रे तिने बैसा तो 7 ओंका की सेम ने साइड रे 8 तो नोआ साइड रे 8 नितो नोआ को जतो बन गुण 3 5 15 8 15 तिने 120 ओंका की सेम नोले এমন গুণ গুণা যেটা পরে আসতে গুণ লেখা আরো সুবিধা হইতো 5 4 20 20 2 দেবো না যেমন করে 0 2 8 3 16 তাহলে 0 গানাতে 160 ওকা কি সেম নিয়ে হয় 4 7 28 28 আর 8 যদি গুণ লেখা তিনে হয়ে 8 8 64 এতে কত থাকলো 6 8 দুগুণে 16 17 18 19 20 21 22 তাহলে তিনে হচ্ছে তোমার 224 ওকা কি সেম নিয়ে হয় 4 7 28 28 সাথে 9 গুণ লেখা 8 9 3 72 এটা তাই না 7 9 দুগুণে 18 19 20 21 22 23 24 25 252 nito ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ a is to d ᱟᱜ मान को खोजे कना a is to d b c ᱟᱜ मान तो को खोजे कना nito a okata kan tabona nita b noata c noata d noata nito को मेता का tabona a is to d ᱟᱜ मान তাহলে a okata kan tabona নয় 120 আর d okata kan tabona 252 তাহলে বন অল দাঁড়িয়ে a is to d সমান 120 is to 252 অল দাঁড়িয়ে বলছে nito noa nya don abu dui dukun patal khay hi to na
60 दुगनी 120, 9 को कटा लिखा 12 दुगनी 24, 6 दुगनी 12, आरो कटा 30 दुगनी 60, 6 दुगनी 12, 3 2 6, কিন্তু 9 গুণ কাটা 15 দিয়ে 30, সরি 15 তো আমার দ্বারা কিন্তু পুরা পারি 10 3 30, 9 3 है तो ना 21 3 63, তাহলে ñel के दोनों पे a is to d अमान तीन है ना 10 is to 21, आपे बुझेও काटना ना कटी कटी 2 2 3 काटा हुआ तापे मी धार पे काटा दे ऑप्शन पे टेस्ट करिए তাহলে वो a is to d अमान तीन है ना 10 is to 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अंक से अंका के बना 1 नंबर अंक लगा जुदी पे बुझेও का ताले करा तो उन पे एकदम कमेंट रे पे ले तो ना तो होमवर्क तहन तक कमेंट रे पे ले तो ना निये ना आंसर तीन है आज जुदी बापे बुझे लिखा सारा का पे कमेंट ही इन दूसरा तीन ले पे 3 नंबर क्वेश्चन है तो उन पीछे ना 3 नंबर क्वेश्चन में ना a by b সমান 7/9 আবার b by c সমান 3/5 হলে a is to b is to c এর মান কত? ठीक है 3/5 अब নিতে নিতে উনপে a is to b সমান 7 is to 9 तो নিয়ে is to না মানছে is to চেয়ে জিনিস খানে তো a is to b अब a by b गुणन करिए 7 is to 9 সমান 7/9 गुणन करिए अंका के निये को एम करा a by b समान 7/9 বুঝে গেছে শর্টকাট ভাষাতে তো নিতে নিতে উনপে নয় b যেমন বনা a by b समान 7/9 b by समान 3/5 तो নিয়ে अब अंका अपन करा दिया a is to b is to c a 3 में ना तो ना 7 b 3 में ना तो ना 9 अगर b 3 में ना तो हमारे 3 আর c 3 में ना तो ना 5 ना 60 60 সংখ্যা থেকে পুরো নিয়ে যাবে না সংখ্যা के পুরো তাহলে 3 হয়ে যায় 3 7 21 3 9 27 5 9 45 তাহলে নিয়ে তো আবার 3 দিয়ে কাটা চালাতে না যেত না ধরবে 7 3 21 9 3 27 और 15 3 45 তাহলে वो आंसर कितना है ना 7:9:15 ए नंबर ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नोटे जानते हैं m is to n समान 3:2 হলে 4m plus 5n is to 4m minus 5n সমান কত না উপায় পাবো না ফার্স্ট কোন টাকা দাও না m is to n এর মান को m का দাও না তারপর কোন টাকা দাও না 4m plus 5n আবার is to m का আবার ব্র্যাকেট টু m का 4m minus 5n সমান কত নিয়োগ ক্ষেত্রে বলছে কারণ নোটে জানতে হবে m m minus 1 ಅನ್ನೋದು m ನ ಅಥವಾ m ರ मान ನೋಟೆ ನ 3 karon m ರ ಜಾಗರೆ m ರ मान ಗುಣ ಬೇಯಿಸೋದರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಟೆ ನ n minus 1 na n ರ मान ತಿನ ko ko na 2 thale n ರ ಜಾಗರೆ n ರ मान ಗುಣ ಬೇಯಿಸೋದರಿ তাহলে ডাইরেক্ট ইন করা হবে বেন বেসোদা m 3 না তোমরা 3 4 into 3 যে চিহ্ন তোমরা প্লাস চিহ্ন বেসোদা 5 n র मान তিন না তোমরা 2 তো 2 বেসোদা ইস্টু না ইস্টু চিহ্ন ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ನೋಡು m मान तीन ना तुमने 3 बेस हो गया माइनस चिन्ह 5 एंड ना मान तीन ना तुमने 2 into 2 ये तो यदि करा लगा नहीं तुमने 4 3 12 प्लस 5 दिए 10 इस टू 4 3 12 माइनस ये तुमने 5 दिए 10 ये तो ये तो 12 और 10 तुम जोड़ के इतने जो 22 नोटे ये तुमको वियोग चिन्ह ना 12 अपना 10 तुम वियोग के तले इतने जो 2 ये तो ये तुमको तालारे इष्टु चिन्ह ना इष्टु चिन्ह जो ध्यान के चेंज का काटा काटा चला তাহলে 11 দুগুণে 22 তাহলে বুঝে অনুযায়ী 11:1 नहीं तो কোনো आंसर नहीं तो सी नंबर आंसर ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन नोटे जानते हैं पे a is to b
1/2 ইস টু 3/8 না। আবার বি ইস টু সি সমান 1/3 ইস টু 5/9 না। আবার করবেন কাজ সি ইস টু ডি সমান 5/6 ইস টু 3/4 না। লাহাতে না অঙ্করে নিয়ে আগে করে না অঙ্করে যেমন তাই না নিয়ে আগে করে না অঙ্করে নিতে হবে যেমন তাই না। 1 নম্বর অঙ্ক কি নিতে হবে a ইস টু b সমান 3:4। নম্বর কথা হচ্ছে 3 নম্বর অঙ্ক নিতে হবে a/b সমান 7/9। মিটে গাতে তাই না। নিয়ে এবার 5 নম্বর অঙ্করে নিতে হবে যে মানে a/b লাহাতে যেমন 1/2 থাকে কথা আছে বাং নিয়ে বারবার ইস টু করে 3/8 কেম করো তো অঙ্ক নিয়ে কথা ঘাবড়া লাগে বাং মিটে নিয়ম মিলে যাবে না নিতে হবে a/b a is to b a/b গুণন করি মিটে লম্বা টান গুণ রানি চেতানে যেটা আমি না 1/2 গুণ নেব অর্থাৎ 3/8 অঙ্কা কি সেম না हो b/c যেটা আমরা তুমি মিটে লম্বা টান গুণ তোমরা তুমি 1/3 और 5/9 অঙ্কা কি সেম আর হন এটা c/d সমান যেটা আমি না আগে গুণ is to বাই চিহ্ন গুণ না তো 5 গুণ এম গুণ 5/6 চেতানটা না তো 5/6 গুণ এম কিরা আর তার 3/4 যদি নেংকা যদি তাহলে খায় যেমন a/b নটা গুণ করাও का যেমন না দেবো না 1/2 বাই গুণ এম का 3/8 a/b নটা নটা ক্ষেত্রে a 1/2 বাই 3/8 তো নিয়ে को ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা লাতার না সংখ্যা না একদম চেতানে যেটা হতে গুণ আর নয় একদম লাতার তাহলে একসাথে 8 গুণের ক্ষেত্রে নিতে 8 8 দো চেতান ছিল আর 2 দো লাতার 3 2 6 8/6 বুঝে গেছে তাহলে নয় আর তাহলে চেতান চালাক তখন তাহলে 8 একে 8 আর 2 লাতার কিন্তু তাহলে 3 2 6 অঙ্কা কি সেম 9 চেতান চালাতে না 3 5 15 সবসময় पे দিছে কাজ চেতান্তের নেকা চারটি চারটি কাতে যেতে হলে কাজ চেতান্তেরা আর লাতারতেরা গুণ না আবার চেতানটা চালা এটা কাছাকাছি থাকে না তো লাতার ফেলো এটা হয় না তো 4 চেতান চালা তাহলে 3 যদি না 5 4 20 আর 3 6 9টা 3 6 18 কিন্তু হ্যাঁ নিয়ে তো হ্যাঁ তো না লাতে a/b 8/6 b/c 9/15 c/d 20/18 itu কোনো অলদরিয়া a is to b is to c is to d এ তিন না তো না 8 is to 6 b is to c তিন না তো না 9 is to 15 আর c is to d তিন না তো না 20 is to 18 ওনার সাইডে না সংখ্যাটা পুরো কারণ ওটা তিন হইতো না 9 দুগুণে 18 8 18 144 শূন্য মিলাতে শূন্য গুণ বেশি মাত্র হয়তো 9 দুগুণে 18 6 18 108 15 দুগুণে 30 3 6 18 18 যদি মানে 6 90 9 18 162 আর যেটা শূন্য যদি দেবো না তো শূন্য তখন বেশি হবো কারণ তো এখানে তো আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শূন্য মানে শূন্য কাটাবো নিতে এখানে তখন পে নয় চেয়ে কাটা হচ্ছে না 2 থেকে গুণ কাটা দিকে গিয়েছে 7 দুগুণে 14 2 দুগুণে 4 9 যেতে গুণা 5 দুই 10 4 দুই 8 9টা যেতে গুণা 90 দুগুণে 180 যেতে গুণ করে 162 8 দুগুণে 16 2 1 2 আবার চালাতে গুণে 80 নিয়ে তখন তো 9 তে চালাক না যেত 8 9 72 9 3 6 9 54 9 3 যেতে গুণা 10 9 90 9 3 যেতে গুণা 9 9 81 তাহলে নিয়ে না অ্যান্সার দিনে যেতে না 8 is to 6 is to 10 is to 9 নিয়ে এখান থেকে নিয়ে না অ্যান্সার বুঝা যাবে 6 নম্বর কোশ্চেন যে আমরা 2x plus 3y is to 2x minus 3y সমান 3 is to 2 হলে x is to y
ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ x ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ y ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ আবার কো মেতা কাও তাবনা 3:2 হলে x:y এর মান কত তাহলে নয়া চেকা বন অল দ্যাট 2x + 3y অল কেতাবন 2x + 3y ইস্টু চিহ্ন ইস্টু চেবুন অলরেডি বাই বন 2x - 3y ওনা না চেকো মেতা কাও তাবনা সমান 3 হইলেন খায় 3/2 তাহলে বাই আবু 2 গুণ অলরেডি নিয়ে এবার আবু চেবুন চেকা বজ্র গুণন মানে নিয়ে নেকা চালা নিয়ে আসতে নিয়ে গুণ তাহলে 2 যদি হানা আড়ে চালালেন তখন তাহলে চেকা হইব 2 into 2x plus 3y. Anuari do is the Nuari Najan Y to Gunatum Pacheka 3 into 2x minus 3y. Now do you know as the Guna, no as the Guna? Do it, then it is one of the good chart. Do you nature x na x? Do it in a choy 6y. 1 was in 3 choy 6x minus 3 9y. Newtonian don't pay. 4x मीना नॉडेले और 6x मीना नहीं है अब वो x मी साइड बना दिया और y मी साइड बना दिया বুঝে গেলে তাহলে अब যদি নয় তারার যে চিহ্ন না সমান চিহ্ন তাহলে তোমার যে চিহ্ন না প্লাস চিহ্ন না 6x তাহলে তোমার লেঙ্গাড়ি বনে দেখো কিছু কথা না মাইনাস হতো তাহলে 4x - 6x उनका भी सेम नहीं रहा -9y नॉडे दिन तो उन पे 6y प्लस चिन्ह ना नॉडे बन दिल কিছু কথা না माइनस তাহলে -6y তারপর নিয়ন্ত্রণ पे আমরা তিনে না দেবো 4x - 6x সমান -9y - 6y কিন্তু নিয়ন্ত্রণ पे अब उन बड़ा दुई गुना তার যদি উন বিয়োগ করতে না সব সময় -2 হয়ে যায় অঙ্ক কি সেম नहीं हो 4 गुना 6 গুণ বিয়োগ করতে না -2 সঙ্গে x না x যেটা মেনে মানে এটা নিয়ন্ত্রণ মাইনাস 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 চলে না হতে প্লাস তাহলে মাইনাস আর 9 আর 6 যদি গুণ যোগ করতে না এটা 15 Nito নিয়ন্ত্রণ पे नवा আড়ি না মাইনাস আড়ি আড়ি না মাইনাস কাটা তাহলে x বাই y সমান 3 গুণ অলরেডি 15/2 তাহলে x না মান 3 যেখানে 15 y না 3 যেখানে 2 তাহলে আবু গুণ অলরেডি x y সমান 15:2 বুঝে গেল তাহলে সি নাম্বার आंसर ঠিক 7 নাম্বার কোশ্চেন চেয়ে না তো না নোটক মেথা কথা না 7:11 এর উভয় পদের সঙ্গে কোন সংখ্যা যোগ করলে প্রিন্টিং মিস্টেক না সঙ্গে কোন সংখ্যা যোগ করলে নতুন অনুপাত 3:4 হবে মিটে সংখ্যা को एम পাতাব না আবার কোনো তা কথা না ওনা সংখ্যার সাথে যে সংখ্যা যদি কোন যোগ লেখায় তাহলে নাওয়া অনুপাত দিন হয়ে যাবে 3:4 হয়ে যাবে তো মিটে সংখ্যা को एम পাতাব না যে সংখ্যা যোগ হয়ে এবং আবগুন বড়ায় তাহলে না সংখ্যাতে যে গুণ সাবে x গুণ সাবে তাহলে ওনানা অনুপাত দিন হয়ে যাবে ওনা সমান সমান 3:4 গুণ করার আগে তো হইতো না অঙ্ক তাহলে তুমি গুণ ধরে উভয় পদের সঙ্গে কোন সংখ্যা যোগ করতে হবে x সংখ্যা যোগ করতে হবে তাহলে উভয় পদের সঙ্গে বলেছে 7 সাথে হয় x যোগ হয়ে 11 সাথে হয় x যোগ হয়ে তারপর ওনার সমান কত 3:4 বুঝে গেছে তাহলে 7 + x নেক্সট গুণ যোগ কিরা বাই 3 যোগ না 11 না যোগ না 11 প্লাস x নাকি তারপর উভয় পদের সঙ্গে প্রথম পদ সাথে x গুণ যোগ কিরা দ্বিতীয় পদ সাথে হয় x গুণ যোগ কিরা কোন সংখ্যা अब वहाँ बहुगुण बढ़ा है कौन संख्या तो अब वो ना संख्या गुण सागरा x যে কোন টাকা তখন অনাপর যোগ করলে কি হবে নতুন অনুপাত হবে 3:4 তো না অনুপাত কমে টাকা তখন 3 হবে না 3:4 মানে 3/4 এটা সেম ধারণা 6 নম্বর অঙ্কের বজ্র গুণন করা হবে নির্ধারণ করা হোক কারণ 9 যদি 9 আড়িতে রাখা গুণ হয় 4 7 28 প্লাস 4x নিয়ে সেম 3 11 33 প্লাস 3x নিতো নিয়ে ধরবে x मी साइड गुने दिया और y मी साइड गुने सॉरी সংখ্যা मी साइड गुने দিন और ধরবে x না নিয়ে x আর x টা সবসময় লেঙ্গা তৈরি করবে আমাদের সংখ্যা নিয়ে এর সংখ্যা নিয়ে এর বলতে বুঝে গেলে 4x নর্ডার যে চিহ্ন মানে প্লাস নর্ডার বর্ডার চিহ্ন করে আর প্লাস তাহলে কা নর্ড এগুলো মাইনাস আর নর্ড প্লাস তাহলে নর্ড দিল মাইনাস 4x নর্ডার প্লাস না তুমি নর্ড এগুলো মাইনাস 3x उनका भी सेम नियम ना 33 28 नौ सामने चिन्ह बनाओ ना प्लस चिन्ह बनाओ तो माइनस 28
4x ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱮ 3x ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱭᱳᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ x 33 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 28 ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱭᱳᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ 5 তাহলে x এর মান তিনে নিতে হবে 5 বি নাম্বার অ্যান্সারটি। ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱱᱤᱭᱮ। तो चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आलो पे हिड़िᱧ ताबᱚᱱᱟ।